sometimes ang maayo nga tawo, bisan nami batasan, bisan nami ang ginahimo, wala sang ginahimo nga mga katuntuhan, pero ginatagaan sang mga pagtilaw, mga challenges, problems, mga struggles, kaya kung kisa, hindi nato maintindihan. Pero amo ginaiya, hindi kita matistingan kung ano kita ka dalom sa pagsunod sa ating Ginoo kung wala lang kita challenges. Kung isa sa mga challenges sa aton nga kabuhi, dira pagigani kita nagabakod, no? Sa mga pagtilaw, dira pagigani kita nagadalom sa aton nga pagtuo.